Coucou, Aslima. Lyoma, on va parler de colère. Alors ce soir, on va parler de colère parce que c'est une émotion اللي برشا عباد ما تحبهاش وما تفهمهاش ومتنجمش تتعامل معاها. Donc, salut. Donc on va essayer d'en parler ce soir. Coucou, Aslima. Alors, ce soir, on va parler de colère, comme je vous ai dit. Donc, si nous sommes peut-être que d'autres personnes. Bonsoir, salut. Bonsoir, Aslima. Alors, vous pensez quoi de la colère ou est-ce que vous souffrez de, entre guillemets, de cette colère parce que, Inch'Allah, بعد الفيديو هذيا بعد live تاع اليوم, vous allez voir la colère autrement. La colère, vous allez la voir autrement pour de très et باش تعرفوا كيفاش تتعاملوا معاها face à la colère des autres personnes et face à votre colère. Ben, Khalina, on commence et je vais essayer d'enregistrer le live comme ça, Inch'Allah, j'arriverai à l'enregistrer. Comme ça, bah, les autres personnes ils pourront, Inch'Allah, le revoir parce que à chaque fois j'ai du mal à enregistrer les lives. Donc du coup, profitez de votre présence pour avoir un maximum d'informations au cas où je n'arriverai pas à enregistrer le live. Inch'Allah, alors, la colère c'est quoi? C'est une émotion. C'est une émotion à ressenti désagréable. قولوا لي ساعة تسمعوا فيا بالكدا. C'est bon, هكا تسمعوني بالكدا خاطر حتى على السبور و je pense que لحظة برك نحطو ne pas déranger, voilà. C'est bon, Soud, ok, très bien. Alors, je disais, la colère, c'est une émotion, c'est une émotion. L'émotion, c'est une émotion à ressenti désagréable. D'accord? Ou ok, merci, parfait. Une émotion à ressenti désagréable. Négative ou positive. Je ne dis pas d'une émotion quelque chose de négatif. D'accord? Ouais, elle a de positif en général. D'accord? Je mets le cours اللي قاعدين نقراو في loi de l'attraction يقولوا لي باش يفهموني علاش قلت هكايا. Bref, donc عندنا beaucoup d'émotions. Donc اليوم on va parler de la colère. La colère, c'est une émotion à ressenti désagréable ونعاودها برشا مرات pour que vous puissiez vraiment تحطوها في مخكم. Donc c'est une émotion. L'émotion هذيك, elle a un ressenti derrière qui est désagréable. Donc c'est pas l'émotion qui est négative. D'accord? Donc on ne dit jamais d'une émotion qu'elle est négative ou qu'elle est positive. هذيا نتعمقوا فيه dans les cours, mais خذوا من عندي المعلومة هذيا. Donc la colère, c'est juste une émotion à un ressenti qui est désagréable. D'accord? On est bien d'accord sur ce point. وقت اللي نبدا انا نوعى بالمعلومه هذه انه la colère c'est juste une émotion dont le ressenti il est désagréable, déjà ça commence à m'apaiser. كي نوعى به المعلومه هذه ça prendra du temps mais c'est pas grave. Il suffit de commencer. Coucou Ziyech, نحويلك. Passe le bonjour à Emira. D'accord? Donc la colère, on va décoder ensemble l'émotion de la colère.
Donc, si une personne, elle est en colère, ça nous dit quoi en fait? Cette colère-là, elle va nous dire quoi? Et avant de faire le décodage de la colère, je vais vous dire quelque chose. Nous, les émotions internes, c'est un GPS. C'est un GPS. يعني l'émotion نتاعك هي الحاجة اللي توريك est-ce que انت tu es sur la bonne voie ou là tu es sur la mauvaise voie. D'accord? Donc هذه المعلوماتين اللي نحبكم تحطوها في بالكم انه les émotions ce ne sont que un GPS باش تعطيك en fait كي thermomètre هذايا باش يقول لك انت وين tu en es où والإيموسيون هي اللي تعطيك نوعية الأفكار اللي عندك دو فاسون واعية ولا غير واعية خاطر احنا معظم الأفكار اللي عندنا في مخنا نبداو ما احناش واعيين بهم داكوغ دونك لا بارتي كونسيونت ما توعى كان بارتي قليلة برشا من مجموعة الأفكار اللي تنجم تتعدى عليا على طول النهار داكور دو هذايا نشوفوه en profondeur dans les cours. Mais donc du coup, quand je dis que coucou tout le monde, quand je dis que la colère, c'est une émotion à ressenti désagréable, et les émotions, ils ne sont autres qu'une sorte de thermomètre, une sorte de GPS. Salut, hello là. Une sorte de GPS باش يوريني est-ce que انا ماشي في الثنيه الباهيه ولا ماشي في الثنيه الغلطه. Est-ce que devant cette situation je suis en train de est-ce que ma réaction elle est adaptée ou elle n'est pas adaptée, ma perception elle est adaptée ou elle n'est pas adaptée. Donc si j'ai une émotion derrière cette émotion là عندي un ressenti désagréable لازمني نقف مع روحي ونفهم انه انا نعمل في over reaction يعني الرياكسيون تاعي غلطه بارابور على الحاله الحدث ولا ليموسيون قلت ليموسيون الكومبورتمون تاع الشخص الاخر ولا لي سيركونستانس ظرف اي حاجه. كوكو فردوس داكوردو به. دونك اليوم باش نحكيو على لا كولير. لا كولير c'est une émotion à ressentir désagréable. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière cette colère-là? Allez, je suis en colère. Alors, toute personne qui est en colère, c'est que, soit, généralement, elle a un besoin qui n'est pas assouvi. يعني عندها احتياجات ما هيش موفرتهم من روحها. Et donc, du coup, c'est le décodage qui m'encoule le général de l'émotion de la colère. D'accord? Donc ma femme est une personne qui est de nature colérique. يعني باش يجي عبد يقول لك انا دو ناتور نرفوزي كانك انت تحكي الحكايه هذيا لروحك عرف روحك راك انت قاعده تبرمج في روحك على لا كولير هكا على ان كومبورتمون كوليريك اللي هو ما عندكش الحق ان فيت انك تتصرفوا. باغ كونطخ عندك الحق انك تو سوا ان كولير. عندك الحق انك تكون tu as une émotion un ressenti désagréable c'est humain. هذاك حقك. ما عندكش الحق تعمل تصرف هذاك suite à ta colère intérieure. معناتها l'autre personne elle n'a pas besoin de subir le choix نتاعك d'être en colère. خاطر علاش la colère c'est كيما قلنا l'émotion c'est un GPS juste ربي حاططها فينا باش يقول لك راك سواء ماشي في ثنيه صحيحه سواء راك ماشي في ثنيه غلطه. C'est juste ça. D'accord? Donc, si je suis en colère, c'est que j'ai un besoin اللي أنا ما اهتميتش بيه، اللي أنا أصلا تلقاني ما نعرفوش، اللي أنا تبرمجت إني ما نعرفش نقرأ لي بوزوان نتاعي. Et ça, c'est vraiment très important. وقت اللي أنت ما تعرفش لو بوزوان نتاعك en fait qu'est-ce qui se passe réellement، ما تعرفش شنو هما لي ليميت نتاعك. Et en conséquence, qu'est-ce qui va se passer? Toutes les personnes qui t'entourent, les يعيشوا معاك, les collègues نتاعك نتاع الخدمة, etc. الكلهم ils vont dépasser leurs limites كي باش يحكيو معاك, كي باش يتعاملوا معاك. خاطر انت بيدك ما تعرفش شنو هما لي ليميت نتاعك. مثلا ما تعرفش روحك انت قديش من ساعة خدمة بعد قديش من ساعة خدمة انت تتعب. باغ اكزامبل ما تعرفش روحك قديش انت من ساعة نوم لازمك. باغ كونطخ تعرف الكلام اللي قالوه لك. يقولوا لك مثلا الانسان en général la science elle dit la personne normale elle a besoin de 7 heures de sommeil. Pas forcément. خاطر انت نجم تكون au bout de 6 heures de sommeil 5 heures de sommeil تقوم لاباس. خاطر انت en fait كإنسان en fait عندك les capacités
extraordinaire وانت الحاجه اللي تبرمج عليها مخك. داكوردو دونك اذا كان انت تجي تقول انا جو سوي اون بيرسون كوليريك ولا انا اون بيرسون نرفوزيه، اعرف اللي راهو سي با فري. فماش عبد نرفوزي ولا عبد حشام ولا عبد هكا، نو ما فماش. فما حاجه عودت عليها روحك، برمجت عليها روحك، والا تقالت لك من الصغرى، قعدت فيك قالوا لك انت حشام، ولا تصرفوا معاك على اساس انت حشام، ولا على اساس انت توي اون بيرسون كوليريك. دونك بالنسبه ليك خذيت هذيك وسميتها طبيعه فيا، وانا طبيعتي هكايا. داكوغ دونك نعاودو نتفاهمو. La colère, c'est une émotion à un ressenti, ayant un ressenti qui est désagréable. المشكلة هوني شنو؟ انه وقت اللي تجينا une émotion à ressenti désagréable, on ne sait pas la décoder. كيما هوني انا اليوم اخترت باش نحكي على la colère. D'accord? Donc si je ne sais pas décoder cette émotion qui a un ressenti derrière qui est désagréable, ما نعرفش باش نتصرف معاها، ما نعرفش كيفاش نحتويها، ما نعرفش كيفاش باش ناخذها، مانيش باش نتقبلها. Et en fait, c'est ce qui se passe. Je vais dire cette personne, elle m'a énervé. Donc du coup, انت تتغشش ويجيك le ressenti désagréable. Et après le ressenti désagréable, bien sûr, يعني مادام le ressenti il est désagréable, c'est que جاتك أفكار سلبية، ou le ressenti désagréable بعد في الاخر يخليك تخرج un comportement qui n'est pas bien. الكومبورتمون هذايا يا اما هيك الكتمان وانك ترجعه ويرجع على صحتك، يا اما انك تخرج تعمله في un comportement خايب envers d'autres personnes. Et dans les deux cas de figure قاعد تضر في روحك وقاعد تضر في علاقاتك مع العباد الاخرين ولا مع الناس الاخرى. علاش؟ Tout simplement parce que si tu t'es senti en colère, c'est pas l'autre personne qui est responsable de ta colère. C'est toi qui es responsable de ta colère, ou la colère هذيا elle t'appartient, elle n'appartient pas à l'autre personne. يعني ما تجيش مرا تقول مثلا ولدي مسخ الدنيا، ولدي نرفزني، دونك تقوم تصيح عليه وتعيط. C'est toi qui as en fait choisi d'être en colère. C'est toi qui avais des afkar où tu as jugé السيتواسيون هذيك كأنه ولدي هيج، ولدي ما يسمعش كلام، وانا كنت تاعبه كل شيء وهو مسخ لي الدنيا. C'est en fait c'est ça comment tu vas juger la situation. Et donc du coup qu'est-ce qui se passe? Tu te sens en colère ومن بعد تجي تخرج لا colère نتاعك على ولدك. Alors que احنا قلنا une émotion quel que soit un ressenti agréable ou un ressenti désagréable تعطيك الفeuille de route نتاعك، تعطيك الترمومتر. انت وين ماشي، شنو هي نوعيه الافكار اللي عندك الداخل، شنو هي نوعيه الطاقه اللي عندك توا. يعني اذا كان ليموشن elle a un ressenti désagréable, c'est-à-dire que نوعيه الطاقه اللي عندك توا actuellement الداخل نوعيه سلبيه. Et ton subconscient, qu'est-ce qu'il veut te dire? شنو هو المساج اللي يحب يوصله لك à travers l'émotion اللي يبعثها لك، à travers اللي هي كيفاش يبعثها لك à travers des hormones. Il t'envoie une hormone de stress et donc du coup tu te sens stressé, tu te sens énervé, etc. Tu ne te sens pas bien. Enfin, le ressenti désagréable. Et en fait, qu'est-ce qu'il vient te dire? Il vient te dire et oh, ya flen, راك قاعد ماشي في ثنية غلطة، راك tu as mal interprété، راهو ما يجيش هكا، راهو كذا. أما احنا tant qu'on ne sait pas décoder tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va résister à cette émotion-là. Et qu'est-ce que je voudrais faire? نولي نخرجها في شكل comportement غلط، ونخرج هيك الكولير نتاعي مثلا على ولدي، على راجلي، على الكوليغ نتاعي دو ترافاي، على روحي etc. Alors que déjà à la base cette colère elle t'appartient. Donc tant que la colère elle t'appartient ما عندكش علاش تخرجها لبرا. به توا كي نجيو في اون سيتواسيون انا نتحط قدام لا كولير دون اوتر بيرسون، هوني كيما انت عندك الحق d'être en colère parce que c'est ton droit, parce que c'est des hormones, parce que c'est ton corps chimique, parce qu'on est des êtres humains, on n'est pas des saints. واللي يجيونا des moments où on peut pas contrôler, c'est pas grave. Mais ce que je pourrais maîtriser, je pourrais maîtriser mon comportement en maîtrisant mes émotions. وقت نعرف اللي l'émotion هذيك elle m'appartient مانيش نخرجها على غيري. غيري كي يتحط في نراه قدامي في situation de colère, il est en colère. مني اول حاجه لازم نعملها اني نتقبل انه الشخص اللي قدامي il a le droit d'être en colère, il a le droit d'avoir des émotions, à des ressentis désagréables.
وقت اللي انا نحترم ليموسيون تاع الشخص اللي قدامي، كيس كي va se passer؟ لا باش تصير عركه، لا انا باش نتغشش، لا باش تكبر الحكايه وهي ما عنديش علاش باش تكبر. Où je serai vraiment dans l'écoute de l'autre personne, de la colère de l'autre personne. Elle a le droit d'être en colère, mais هي oui, elle a le droit d'être en colère, mais أنا مانيش ملزوم ومانيش مسؤوليتي اني ناخذ لا كولير نتاعو عندي. يعني انا نحترم que cette personne elle soit en colère. Par exemple, ولدك راجلك ton collègue de travail il était en colère, ريتو انت en colère, ماذا بيك هكايا tu as apaisé cette colère là. لا, tu ne dois pas apaiser cette colère, ماهيش مسؤوليتك. Par contre احترم انه cette personne là elle a le droit d'être en colère. وقت اللي تحترم الوقت هذاك اللي لا بيرسون هذيك اللي en colère وتخليها لين تهدى ولين تفهم روحها ولين ترجع ولين elle se calme, وقتها انت vraiment tu l'as aidé. اما مش هو اللي en colère وانت تجي تقول له واسع بالك ولا non, il faut la laisser vivre cette colère là. خاطر من حقها انها تكون en colère, من حقها انها تعيش une émotion, معناها من حقها. وانت ما عندكش الحق انك تتدخل في امتحان الكوليج نتاعك في الدنيا هذه. معناها ابخي تو هو هذاك امتحان و ça fait partie من امتحان في الدنيا. donc tu dois respecter ses émotions, tu dois respecter الحاجات اللي يتعدى بهم. par contre tu es là en cas de besoin, mais tu n'as pas à absorber sa colère. ما هيش مسؤوليتك انك تنقذ الشخص الاخر ولا تاخذ الكولير نتاعو وتاخذ على روحك وتبدا تعبي انت وتتعب انت. نو, مي مسؤوليتك انك تحترم المشاعر نتاع الشخص الاخر كلكو سوا هو شكون. حتى كان عبد ما تعرفوش انت في الشارع وقام صح عليك, حتى لو كان في السيركولاسيون والتاكسي متعدي وشق عليك وهو اللي غلط وقام يصيح ويعيط وكل شيء. داكوغ؟ اسكو وصلت المعلومة الصغيرة اللي حبيت نوصلها لكم اليوم, et qui va vraiment vous aider à vous apaiser vous-même, à garder très bien, à gérer très bien les relations معناها مع العباد الآخرين. الحاجة qui est très importante انك si tu es en colère, dis-toi que cette colère elle m'appartient, ما لازمنيش نخرجها على الشخص الآخر. مش على خاطر ليغو نتاعك يجيك يقولك نرفزني, عملي, زمبرلي, ريت هذيك الاي في الاخر, هذيك سي l'ego, c'est ton ego qui vient te dire voilà. Mais réellement, tu as fait quelque chose de mal, c'est pour ça que tu as eu ce ressenti. La chose de mal, c'est أبسط حاجة إنك tu as jugé, وأنت ما عندكش الحق de juger une autre personne اللي هي كيفها. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de dire? نبداو بالساعة باللي كنت نحكي فيه. Ou si vous avez d'autres questions par rapport à autre chose, bien sûr vous pouvez me les poser. Coucou Marioma. عايشك عزيزتي, عايشك أمورة. دونك ثلاثة قواعد اللي نحبكم فريمون فو لي توني في مخكم, انه المشاعر هي لا هي بوزيتيف لا هي نيجاتيف. معناها عمري ما لجو لي كلاس هكايا وفي لي كور وفي نيفو اقوى نتعمق اكثر في الحاجه هذه, مي بور لو مومون خذوها هكا. مي خذوا كلمه انه المشاعر سي كيلكو شوز, سي ليموشن elle a un ressenti qui est soit agréable soit désagréable. D'accord? Donc, والمشاعر هي ce n'est qu'une feuille de route, un thermomètre, un GPS باش تقول لك هذا باهي ولا هذا راك ماشي في ثنيه صحيحه ولا في ثنيه الغلطه. هذه ثاني حاجه. ثالث حاجه en ce qui concerne اللي حكينا فيه اليوم, la colère c'est normal وحقك انك تكون en colère, mais مش من حقك انك تخرج la colère نتاعك على عبد اخر, خاطر cette colère elle t'appartient.
Le fait que quand tu es en colère, tu vas dire cette colère, elle m'appartient. En fait, tu vas arriver à maîtriser cette émotion-là et tu vas arriver à l'accepter وتولي تعرف كيفاش تتعامل معاها. Merci beaucoup ماجدة. كثرنا منك فتونا عيشك مريومة. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Pour les personnes qui se mettent en colère facilement, comment ils doivent maîtriser leurs émotions? Bah, très bien. Déjà, tu as utilisé un mot, le mot exact, le mot parfait. On maîtrise ses émotions, on ne gère pas ses émotions. On maîtrise ses émotions, on ne gère pas ses émotions. D'accord? Tu es maître de la situation. Inti qui تفهم انه en fait l'émotion ما هي الا نتيجه افكار جات في مخك. وانا ديما نقول لكم الافكار هي اكبر مولد للطاقه، واكبر مولد للطاقه ونوعيه الافكار هي اللي باش تعطي نوعيه الطاقه نتاعك. Donc, ma femme est une personne qui se met en colère facilement, mais qui m'a dit pour décoder la colère c'est que tu as un besoin qui n'a pas été satisfait. يعني مادامك tu t'es mis en colère عارف روحك عندك ان بزوان نون ساتيسفي. ينجم يكون البزوان هذايا تعب فيزيك، ينجم يكون تعب مغال، ينجم يكون قلة نوم، ينجم يكون انك ماكش تسمع في روحك، ينجم يكون انه الظاهر مش كيما الباطن كيف ما نحكيو في الكوخ. مثلا انت مثلا يجيك واحد معناها الظاهر مش كيما الباطن. نعطيك اكزامبل صغير. يعني يجيك واحد يقول لك عسلامة شنو حوالك، تقول له لاباس الحمد لله لاباس، alors que انت réellement من داخل ماكش لاباس. Donc pourquoi tu lui dis les baisses, alhamdoulilah? Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un besoin qui n'est pas assouvi. Ça, c'est un besoin qui n'est pas satisfait. J'ai besoin de faire du sport, mais donc je ne fais pas du sport. Donc, je ne sais pas les besoins نتاعي. Donc, وين لازمك أول حاجة تبدأ تتعرف على les besoins نتاعك. خاطر la colère, le décodage نتاعها, ce sont des besoins qui ne sont pas satisfaits. والا جو نو كوني با مي ليميت. يعني مثلا نجم نكون تعبت روحي اكثر من اللازم، تعبت روحي سورتو لي بلان با كو لو بلان فيزيك. يعني انا وقتي نبدا عايش باش نظهر للناس حاجه وانا غيالمون جو فو اوتر شوز، هذه اكثر حاجه تعب، هذه اكثر حاجه تمرض، هذه اكثر حاجه تنجم تخليك تو اون كولير. وقت اللي تعيش وانت خايف على تصويرتك قدام الناس وماكش خايف على تصويرتك قدام روح قدام ربي، ça c'est quelque chose اللي تعب. par exemple ça ce sont des besoins qui ne sont pas satisfaits. d'accord. انت مثلا معبي روحك بافكار، الافكار هذيك قاعده تولد عندك في طاقه سلبيه. ça c'est un besoin qui n'est pas assouvi. انت ما حاجتكش بالافكار هذيك، دونك علاش متبني الافكار هذيك وبنك وروحك وعقلك وكل ودنيتك الكل تقول لك راهو j'ai pas besoin de ça. Donc mon besoin, il n'est pas satisfait. Est-ce que c'est bien compris? Donc il n'y a pas une personne qui se met en colère facilement, sauf si elle a un besoin non satisfait. فما حاجة أخرى زادة par rapport à la colère. ساعات تنجم تكون la colère هذيا معناتها توا هكا نحكيو هكايا مي غيالمون راهو il y a des cas où il faut se faire accompagner. Une thérapie, elle est importante parce que ça rate la colère, elle cache vraiment une peur trop bien من الصغرى. يعني صغير تربى في الرعب، تربى في الخوف، والا عنده حاجه ديما خايف منها، والا تلقاك ديما تخمم في الفيوتور. وقت تخمم في الفيوتور تبدا تخاف، زعما غدوه عندي فلوس، زعما غدوه ما يطردونيش من الخدمه، زعما غدوه شنو باش يصير اتسيتيرا. دونك هذوما زاده حاجات ينجموا يكونوا السبب نتاع لا كولير هذيك. Oui, très bien, merci. Ok, super. Est-ce qu'il y a une autre question? Avez-vous une autre question par rapport à ça, ou si vous avez une autre question par rapport à autre chose, il n'y a pas de souci, hein. Autant répondre à vos questions tant qu'on est là. Donc je vais vous demander juste
juste هكا les grands titres اللي عطيتهم لك خليهم هكا لهنا ديما بين عينيكم. Donc ça va vous permettre en fait de maîtriser plus votre colère si vous avez vous ressentez de la colère parfois. Ou اني نفهم انه les émotions elles ont juste un ressenti qui est agréable ou désagréable. Et c'est déjà quelque chose qui apaise. Ou une émotion, le ressenti il est désagréable, c'est que je suis en train de faire fausse route. C'est soit j'ai mal jugé, c'est soit j'ai jugé une personne, j'ai mal jugé une situation, hein, pas une personne, parce qu'on n'a pas le droit de juger les personnes. Soit je n'ai pas écouté mon corps, soit je n'ai pas écouté, j'ai pas écouté mes besoins, soit je ne connais pas mes limites. Donc forcément, si tu ne connais pas tes limites, les autres personnes qui t'entourent, ils ne vont pas connaître quelles sont tes limites. Et ce qui se passe, c'est qu'ils vont dépasser les limites et forcément, tu seras en colère. La plus importante, ta colère, tu as le droit d'être en colère, mais tu n'as pas le droit de faire la colère parce que ta colère, elle t'appartient, parce que c'est ta perception qui t'a ramené à avoir ce ressenti, cette émotion, un ressenti désagréable. Je résume ce que j'ai dit dès le départ avec un petit résumé. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Coucou René. Oui, اسمعوا زاد على face la colère. La colère هذيا شوفوا généralement surtout في les relations de couple. Les relations de couple تلقاها par exemple hein, مثلا نقولوا ناخذوا l'exemple مثلا المرأة مثلا تعرف كي معناتها dans sa nature elle est pas forcément راهو معناتها مرأة انا خديت juste un exemple نقولوا مثلا المرأة dans un couple في ساعة تتغشش ما في ساعة ترجع كيما نسميوه احنا بالعامية نقولوا قلبها أبيض ورجلها il a plus ياخذ أكثر وقت باش يرجع نورمال. دونك هما تنابزوا سوبوزون هما زوز تنابزوا بعد ما تنابزوا المرأة مشيت هكايا درجة عملت حاجة كل شيء ورجعت نورمال. دونك هي رجعت نورمال سا كولير elle a disparu كل شيء يجي رجلها تبدا تحب تحكي معاه هو il est toujours مازال en colère وكل شيء تحب تحكي معاه كي تلقاه هو يقول لها سايبني راني مازلت منرفز باغ اكزومبل ولا حاجه هي شنو تقول مثلا وانت ديما هكا وتو رونكوني ماشان تروك هكاكا فهمتوا دونك هي شنو تعمل تزيد elle le provoque donc elle n'est pas dans le respect de ses émotions d'accord donc هي elle le provoque وتزيد عليه وتزيد عليه وتزيد عليه donc du coup il va mal se comporter يعيط يا تزيد تكبر المشكله يا يخلي لها الدار ويخرج je sais pas حسيلو شي يعمل un comportement qui n'est pas qui est désagréable بالنسبة ليها وتزيد تكبر المشكلة كل شيء alors que هي si elle a respecté que هو pour le moment il est toujours en colère il a toujours cette colère là elle respecte cette colère تخليه حتى لين يبرد وتوفى la colère نتاعو بعد ils vont parler ils vont discuter de ce qui s'est passé là la relation, elle va devenir encore meilleure, la communication, elle sera meilleure. À la khata, il n'y a rien de plus important que de respecter l'émotion de l'autre personne. L'autre personne, elle a le droit d'être en colère. Kifma, tu as le droit d'être en colère. Le seul truc, c'est que j'ai pas le droit de sortir cette colère sur les autres personnes parce que cette colère, elle m'appartient. Et c'est tout. Vous voyez l'exemple chez Arbarcha dans les couples, معناها. C'est le fait de ne pas respecter nos mutuelles émotions. يعني نجم نكون انا توا فرحان عامل جو والautre personne ماهيش عامله جو. Je respecte que هي ماهيش عامله جو وهي elle respecte que انا عامله جو. معناها on n'est pas obligé d'être toujours هكايا عندنا le même واحد. معناتها كل واحد il a sa vie après tout. C'est pas parce qu'on vit ensemble qu'on n'a pas chacun une vie. Donc هذايا هو العادي sauf que البرمجه نتاعنا والحاجات الاخرين تخلي الحاجات هذوما ما همش عاديين et donc du coup ça provoque beaucoup de problèmes et ça complique la vie. Si j'ai bien compris, si une personne ne se connaît pas, les autres vont inconsciemment dépasser ses limites. Oui parce que انت بيتك ما تعرفش les limites نتاعك donc كيفاش باش تنجم تحط les limites للعباد الاخرين
مثلا par exemple تبدا مع صحابك و tu crois que صحابك هما قاعدين يفدلكوا وانت ما زلت معناتها rien que خاطر انت اصلا ما تعرفش اللي سافا معناتها كان باش يزيد ولا يمشي نتقلق مثلا par exemple. والا عارفك مثلا في الخدمه يجيك يعطيك هذا يجيك كوليك كي يمد لك دوسي الفلاني ويجيك الاخر يمد لك كذا 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 خاطر انت tu dis toujours oui tu n'as jamais dit non croyant que انت tu es une bosseuse والا انت تخاف على ليماج نتاعك دونك كيف ما كنت نحكي في اول فيديو donc forcément les autres personnes ils vont dépasser leurs limites c'est tout à fait normal et toi tu vas tomber dans le piège de ressentir cette colère là parce que c'est bon parce que انت تعبت les besoins نتاعك qui ne sont pas satisfaits ou tu connais même pas tes limites donc forcément tu vas tomber dans ça. زاد كيف ما dans la vie de couple مثلا معناتها تولي مثلا généralement c'est le cas معناتها le cas نتاع الراجل وقت اللي il prend le dessus على مرته c'est parce que هي dès le départ ne lui a pas mis ses limites parce que ربي كي خلقنا ما خلق حتى عبد عنده une emprise على une autre personne حتى عبد ما عنده الحق يكون عنده امبريز على اون اوت بيرسون امون كو انت تسمح له يعني حتى حد ما ينجم يتعدى حدوده معاك انت الا اذا كان فما حد تعدى حدوده معاك اعرف اللي انت راك اللي خليته مش هو اللي اقوى منك هذه الحاجه اللي احنا ما احناش واعيين بها يعني et ça c'est très important dans la communication et le fait اني نحترم les émotions نتاعي ونتاع غيري. Merci à toi. Est-ce qu'il y a une autre question? Super, Rahma. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, coucou Khmer, coucou ma chérie. Alors, je pense qu'il n'y a plus de questions. Hein? Ben, super, ok. Il n'y a pas de questions. Alors, je vais attendre encore 2 petites minutes. Le grand souci, c'est comment gérer cette colère qui surgit subitement, s'il te plaît. Bah oui, déjà, cette colère qui surgit subitement, déjà, pose-toi la question, qu'est-ce que... Je n'ai à le penser, les jets ni juste pas le donc, ساعات je suis consciente نلقى روحي je suis consciente déjà في ساعة نتذكرها la pensée وساعات ما نتذكرهاش خاطر elle est passée de façon inconsciente et généralement تلقاها liée à une croyance ولا à une expérience passée ولا على أي حاجة. Donc déjà le fait de dire أول حاجة si j'ai une émotion qui a un ressenti désagréable c'est que je ne suis pas sur la bonne voie. C'est que j'ai gaffé quelque part. Soit j'ai pensé négativement, soit j'ai pas vu, soit j'ai eu une perception qui m'enroule la situation ما تستحقش une perception هكاكا. Donc هيا c'est juste comment te dire هي c'est juste كأنك باش تستانس بها تولي كأنك تقوم الصباح مثلا tu as l'habitude de prendre un verre d'eau tu vas t'habituer à le faire ça c'est clair que ça ne va pas venir hakeka directement mais l'astuce c'est de jouer le rôle de l'observateur sur soi. D'accord. Donc, وقت اللي أنا ديما نكون مراقب على روحي, surtout avec les enfants, oui, en fait c'est ça avec les enfants, c'est quand on juge, avec les enfants on se dit, أنا كنت مثلا par exemple, كنت ننظف وكل شيء هما توا ظهر لهم باش ياكلوا. Donc moi je suis, donc هنا c'est sûr que mes besoins ne sont pas satisfaits, c'est sûr que tu es fatigué. Bon, معناتها انت لاحظ على روحك وقت اللي انت tu es en congé, tu es bien, ما عندك حتى شيء, vous êtes en vacances, quand vous êtes en vacances, est-ce que les enfants ils t'énervent?
Généralement, en vacances, les enfants, ils ne t'énervent pas. Même s'ils font des bêtises qu'ils font généralement à la maison, tu vas t'énerver, mais quand vous êtes en vacances, tu ne t'énerves pas. Baza, jus, tralb, trab, milpar, peu importe. ريتا خاطرك انت en fait tu es en vacances déjà مخك حاطه في مخك اللي انت tu es en vacances donc relax cool ça va aller peu importe que je fasse le ménage que je fasse pas le ménage c'est pas grave demain je travaille pas par exemple فهمت donc le mindset هذاك en fait ou juste relié avec certaines habitudes ou à certains cadres. Voilà. Donc c'est ça. C'est juste ça. Donc, donc si tu es fatigué, c'est tout à fait normal. Tu seras les émotions, elles vont prendre le dessus, à surgir de n'importe quoi. Donc l'astuce, c'est de savoir écouter son corps, de savoir écouter mes besoins متاعي ونعود روحي اني مثلا par exemple اسهل حاجه اني عندي ساعتي متاعي في النهار. J'essaie de la trouver quel que soit ce qui se passe. On a 24 heures, ne me dites pas qu'en 24 heures, vous n'allez pas trouver une petite heure pour vous-même. C'est juste une croyance, j'ai pas le temps, les enfants, j'arrive pas à gérer, نخدم من كذا لكذا راهو non هذه la petite heure نجم ناخذها une demi-heure مثلا في البوز نتاع الفطور une demi-heure في الليل juste قبل ما نرقد ça peut être un me time mais احنا juste البرنامج اللي حاطين عليه مخنا هو اللي عامل لنا des filtres donc on n'arrive pas à voir, on n'arrive pas à comme on l'a vu dans le cours فهمتوا donc c'est ça, il faut juste reconnaître quelles sont mes limites et quels sont mes besoins, c'est tout. Et ça s'apprend, راهو مش معناها tac tac هذا j'ai besoin non ça s'apprend. Ça s'apprend avec l'expérience وقت اللي j'écoute en fait, j'écoute mes émotions. يعني اليوم عملنا لو ديكوداج دو لا كولير اي اكثر حاجه خاطرها تقلق هذيك علاش عملنا معناتها حبيت نحكي لكم على لا كولير. Le décodage de la colère, c'est soit j'ai des besoins que je n'ai pas satisfaits, soit j'ai des limites que je ne reconnais pas, c'est tout. Pour moi, 24 heures, c'est pas assez. Oui, tu sais, dans le prochain cours, on va la voir. Il y a la croyance de 24 heures, c'est pas assez. On va la voir en détail. Inch'Allah. Comme le juste, il y a la loi de l'attraction. نبداو نخدموا les chakras نتاعنا ونحلوا le groupe نتاع البراتيك ومن بعد لي كان quand on enchaînera inchallah le prochain cours les 24 heures ne sont pas assez, c'est l'une des croyances اللي معطله العالم الكل. Donc on va le voir en détail. D'ailleurs, il y a cette croyance 24 heures c'est pas assez. À un certain moment de ma vie, cette croyance elle m'a tuée. Parce que pour moi c'était 24 heures c'était pas assez. À la fin de ma journée, je me rends compte que en fait 24 heures c'est pas assez, mais en fin de compte, qu'est-ce que j'ai fait d'intéressant? Qu'est-ce que j'ai fait quand je fais le bilan de mes journées? Ok, j'ai travaillé, j'ai fait ça, mais au final, je te promets, depuis ce matin, je ne me suis pas assise. Oui, non, mais je comprends. Mais au final, quand tu fais le bilan, vraiment, il n'y avait pas vraiment on va le voir, Inch'Allah, في الكور جاي خاطر c'est juste une question c'est juste une question de perception راهي comme on l'a vu. Voilà, est-ce qu'il y a une autre question? Alors, بالنسبة للي دخلوا توا إن شاء الله قدرة je vais essayer. Bonsoir Cyril, coucou ma chérie. Je vais essayer إن شاء الله de l'enregistrer. Je l'enregistre mais je ne sais pas خاطر قداش من مرة ما يحبش يتسجل. Donc voilà. Bon bah s'il n'y a pas de questions, نخليكم. Et je vais attendre une minute حتى ديما فما le décalage entre أنا كي نتكلم وقتاش يوصلكم الصوت. Donc نزيد نثبت. Voilà. Bon bah super alors.
J'espère que ce live au l'oudou, l'oudou, c'est extraordinaire, c'est 5 fois par jour. بربي 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 العباد اللي تصلي العباد اللي تصلي بربي ما تتوضاوش مرة وتصليوا 5 صلوات بالوضوء هذاك الواحد بربي بربي الوضوء باهي على الاخر خاطر يعلمك سي اون ديسيبلين ان فيت تنظف به طاقتك يعني تبرد روحك بالماء ومش كي تبرد روحك بالماء مي في برشا حاجات يحرك مسارات الطاقة ومداخل ومخارج الطاقة الحركات en plus اللي نعملوهم والكل donc tout est هكا bien étudié معناها ربي سبحانه pour vous dire. Merci beaucoup René. Allez, je pense qu'il n'y a plus de questions. Donc, je vous embrasse très 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 fort et à très vite pour un prochain live. On se retrouve sur story. Bisous bisous. Bonsoir.